इससे पहले भी मैंने देखा था कि यहाँ नशा के आदी अफराद की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और इसके साथ साथ इनके नशा वालों के साथ बच्चों, नौजवान बच्चों के साथ साथ औरतों की भी तादाद मौजूद है। और यहाँ ये कैमरा मैन मेरा दिखा सके तो सामने ये एक नशा के जो आदी औरत मौजूद है और बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये भी एक बच्ची मौजूद है। इस बच्ची की उम्र कम से कम 8 से 10 साल है और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मैं समझता हूँ एक ऐसा अलमिया है, एक ऐसा सवाल है कि जिसका कोई भी समझो जो मैं समझता हूँ कि जिसका किसी के पास भी जवाब नहीं होगा। ये देखें, ये एक और औरत मौजूद है यहाँ पे, ये हमारी माएँ हैं, ये कौम की बेटियाँ हैं, ये कौम के बेटे हैं, ये नौजवान लिखी पढ़ी नस्ल है। ये देखें एक औरत मौजूद है जो नशे की लत में मुब्तला हो चुकी है। सवाल यह है कि नशा बिकता है तो ये पीते हैं। मैं गुजारिश करूंगा नए तैनात आईजी सिंध से, एडिशनल आईजी कराची से, डीआईजी वेस्ट जोन से और तमाम उन लोगों से, ये सामने भी देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये लोग जो नशे के आदी अफराद हैं कई सालों से यहाँ अपनी जिंदगियों का खात्मा करने में मसरूफ हैं, क्योंकि नशा बिकता है तो ये पीते हैं। कहाँ है कानून नाफिज करने वाले इदारे, कहाँ है वो दावेदार जो कराची के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। इस वक्त कराची मैं समझता हूँ मौत के सौदागरों के नरगे में है। ये देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में अभी यहाँ नशे के जो आदी अफराद थे यहाँ मौजूद थे और उसके साथ साथ यहाँ बच्चे, औरतें भी मौजूद थी। अलमिया यह है कि चंद कदम के जो फासले पर एसपी लियाकताबाद का अफज है, 7 थाने बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि कराची माफिया के नरगे में है, कोई इनकी कीमती जाने बचाने के लिए कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहा। ये इस कौम के बच्चे हैं, ये इस कौम के बेटे हैं, ये कौम नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। ये जो फलाई तंजीमें हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि फलाई तंजीमें जो दिन रात उन लोगों को खाना खिलाती हैं, अगर इंसानियत को बचाना है, इंसानियत से प्यार करना है तो इन लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए, इनका इलाज कराया जाए। और नशे के वो लोग जो आपने देखा कि यहाँ माएँ, बहनें, बेटियाँ, छोटी छोटी बच्ची भी यहाँ मौजूद इस वक्त जो नशा कर रही थी और सरेआम नशा कर रही थी। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आए इनसे जानते हैं कि यहाँ कब से नशा हो रहा है। ये कौन सा चैनल है आप बात करें यार। जो ये सरेआम हो रहा है, ये छुपी हुआ अंधा भी देख लेगा इनको, ना जाने ये हुकूमत हमारी कहाँ से हो रही है। जी मुतअल्लिक़ का जो इदारे हैं इनको के बारे इनको तवज्जो दें। अब ये तो लग गए इनके साथ बैठने वाले कमसिन बच्चे, ना समझ बच्चे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है तादाद जो है मैंने अभी देखा है, बिल्कुल मैंने यहाँ ये भी देखा है कि छोटी सी बच्चियां भी यहाँ हैं। क्योंकि होता यह है कि जब हम वीडियो बना के जाते हैं, वायरल करते हैं, पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। सरेआम ये एक मेन शरा है, ये एक मेन चौक है जहाँ लोग जिंदगियों का अपने खात्मे में मसरूफ हैं और इसमें अफसोसनाक जो मनाजर, इसमें बच्चे भी मौजूद हैं। आप यहाँ के शहरी हैं, यहाँ ख्वातीन भी हैं, आप क्या अपील करेंगे? हम तो यहाँ के रिहायशी पैदाइशी दोनों हैं और ये सिलसिला अभी ना जाने और रफ्तार का जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे ही बढ़ते जा रहा है। ना कि इनका कोई एहतमाम करे, इनको पकड़े। वो एक ग्रीन ऑपरेशन वाले हमारे पुलिस के ऑफिसर है, वो काम कर रहा है इस तरीके से और लोग आगे बढ़े। और आप लोग जो है, आप लोग जिस तरीके से मेहनत करके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई जू नहीं रहेंगी, न पुलिस मतलब ये दूसरे इदारे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल मुनशात दिखती है तो ये पीते हैं। हम तो ये अपील करेंगे सबसे पहले इनकी जिंदगी सैर की जाए। ये तो नच में मुब्तला हो चुकी है। आप आला अफसरान से, आईजी सिंध से, एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी वेस्ट जोन, या क्या अपील करेंगे? यहाँ औरतें भी मुनशात पीती हैं, जारी बात है। जब तक मुनशात के अड्डे खत्म नहीं होंगे तो ये तो लोग अपनी जिंदगियों के खात्मे में इसी तरह मशगूल रहेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि दरख्त की शाखें न काटें, उनकी जड़ काटी जाए। बिल्कुल। और जहाँ से ये रसाई ये पहुँच रही है, इन हिरोइनों को, ये नशाइयों को बड़े आराम से नशा मिल जाता है। तो पुलिस और मुतल्लिक़ अदारे जितने भी हैं, क्या उनको नहीं पता ये कहाँ बिक्री है, कौन बिक रहा है, किसकी सरबराही में बिक्री है? और सरेआम ये लोग जिंदगियों के खात्मे में मशगूल है।
یہ تو اس لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں, یہ اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں, اس میں عورتیں بچیاں بھی شامل ہیں. بالکل. تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت کراچی کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے, ہمارے کراچی کو تباہ کر رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے میں سمجھتا ہوں کہ کہاں خاموش تماشائی بنتے ہیں. SHO جو متعلقہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں وہ دیکھے. میرے خیال میں اگر اس نے کوئی کارروائی کی ہوتی, کوئی رپورٹ اعلیٰ افسران کو بھیجی ہوتی تو یہ مناظر نہیں دیکھنے آتے. آپ کیا رینجر سے اپیل کریں گے کہ اس پہ کارروائی کی جائے؟ جو بھی ادارے ہیں, رینجر, پولیس, حکومت, سندھ گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, یہ سب کے کام ہے بھائی. یہ سب سے زیادہ کراچی مسالستان بنا ہوا ہے, اور لیکن یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. ایک اور بات ہے, یہ تو طلب میں مبتلا ہو چکے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی پریشانی ہے, کوئی ان کے ایسے کوئی بھی نشہ شوق سے نہیں پیتا. یہ بھی انسان ہے. انسانیت کے دعوے کرنے والے جو کراچی کے لوگ ہیں, ان کی جانیں بچانے میں کردار ادا کریں. اور وہ فلاحی تنظیمیں جو اٹے کٹے لوگوں کو سرعام جو کام بھی کرتے ہیں, دسترخوان سے جاتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام ہے؟ اگر وہ ان کی جانیں بچائیں, ان کے لیے کوئی ہاسپٹل قائم کریں تو یہ بہتر بات نہیں ہے؟ بہت اچھی بات کریے, اور یہی ہونا چاہیے. یہ کوئی تشدد کے اس کے لائق نہیں ہے. بالکل. یہ تو ایک رحم کے لائق ہے. یہ رحم کے لائق ہیں. اب یہ لگ گئے ہیں, یہ ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں. اب یہ دیکھو جوان لڑکی ہے, اب لڑکیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اب کالجوں میں سن رہے ہیں, آپ کالجوں میں یہ چیز چل رہی ہے. تو بھائی خدارا اس کے بعد توجہ دیں. اور یہ جب ان کو نشہ نہیں ملے گا, اور جب ان کی آمدنی کے ذرائع جو نہیں ہے, یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں لامولا وہ کریں گے. کیونکہ کرپشن بڑی ہے نا, اس کو یہیں پر روکیں. اور جو بیچنے والے ہیں ان کو سرعام پھانسی پہ لٹکائیں تو صحیح. یہ تھے کراچی کے ایک شہری جنہوں نے کہا کہ یہاں اب بچوں کے ساتھ ساتھ عورتیں, بچیوں کا بھی آنا ایک روز کا معمول بن چکا ہے. حیرت کی یہ بات ہے کہ کراچی پورے ملک کو پالتے ہیں. 70 سے 65 سے 70% ٹیکس کی مد میں کراچی والوں کا خون نچوڑ کر جو یہ لوگ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں, لیکن کراچی کی آج ہر گلی, ہر چوراہے میں نشے کے عادی افراد کا جو میں سمجھتا ہوں سارے عام اپنی زندگیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب تک منشیات کے اڈے مسمار نہیں کیے جاتے, ان کے سلوکاروں کو گرفتار نہیں کیا جاتا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک یہ ایسے ہی اس طرح کی کاروائیاں بے سود ثابت رہیں گی. ایک اور بات ہے کہ جس علاقے میں نشے کے عادی افراد بیٹھتے ہیں, وہاں چھوٹی موٹی چوریاں یا بہت ساری وہ اپنے نشے کے پورا کرنے کے لیے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن آج یہاں اس قوم کی, پاکستان کی مائیں بہنیں جو بیٹھے ہیں یہاں نظر آئی ہیں. یہ شہری بھی میرے ساتھ گواہ ہے. یہ افسوس ہے کہ وہ ادارے جن کو آندھی ہو, طوفان ہو, دن ہو یا رات ہو, ان کو پہلی تاریخ سے پہلے تنخواہ ملتی ہے, لیکن انسانیت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے میرا یہ پیغام ہے بحیثیت صحافی, خدا را اگر انسانیت کو بچانا ہے, اس کراچی کو بچانا ہے, نشے سے جو اس کراچی کو محفوظ کرنا ہے, تو سب سے پہلے منشیات فروشوں کے اڈوں کو مسمار کیا جائے. ان تمام لوگوں کو سعودیہ میں اگر سزائے موت ہو سکتی ہے تو پاکستان میں منشیات بیچنے والوں کے خلاف سزائے موت کا قانون لایا جائے, جس سے یہ معاملہ پاک ہو سکے.